Mas palapdan pa sa Mandawi City LGU ang libreng sakay program nila ug mogamit sa dugang mga sakyanan sa syudad ug kabarangayan. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sukad pa sa unang semana sa Pebrero, nakalusad na ang Mandawi City LGU sa libreng sakay program. Gamit ang duha ka mga modern jeepneys. Milibot kini sa Rotang City Hall, parte sa Uano Avenue, padung sa Dan Plaridel, ngadto sa barangay Look ug pabalik. Ug taliwa nini na sinati nga krisis karon tungod sa gubat sa Middle East, gipasalig sa syudad magpadayon ang programa nga nakatabang dili lang sa mga estudyante apan sa mga yanong tao nga nakasakay niini. Plano karon sa syudad palapdan pa ang programa ug pun-an og mga rota. Gamiton ang existing lang sa nga fleet sa city. Okay, 1 or 2 buses na pila ka barangay matabang. In the meantime nga mag-procure ta atong second phase atong libreng sakay. Lahi nga rota unya ang serbisyuhan sa libreng sakay, mga rota nga mutuyok gihapon sa Mandawi City. Sabutan pa hinuon ang mga detalye niini. Unsa nga oras available ang free ride ug sa mga detalye sa mudala sa sakyanan. Siyempre ang mga driver di man overtime ato na mo na isgutan unsaon. Kana mga barangay bitaw nga bus, ato pong bus diri sa city. Okay. Like right now, pila ni commit attorney? Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.